Maintenant, la formule de Nernst, c'est l'expression de potentiel d'un couple. Un couple, on a ox, rad, on a une formule de Nernst. La formule de Nernst, la formule de potentiel donnée par l'expression suivante, c'est le potentiel ox-rad tel le couple égale le potentiel standard ox-rad plus 0,059 sur n log l'activité oxydant sur l'activité d'un réducteur. Exemple, je prends l'exemple tel Fe3 plus Fe, c'est un couple. La Fe3 plus 3 électrons donne Fe, 3 électrons échangés. Le potentiel Fe3 plus Fe, le potentiel standard Fe3 plus Fe plus 0,059 sur 3 log. Oxydant en phase aqueuse. Le solide, le Fe est en phase solide. Maintenant, ox sur rad, oxydant, concentration de l'oxydant sur 1. Parce que le réducteur il est en phase solide. Pour calculer donc en volts, pour calculer ce potentiel, donc c'est la somme هذا plus هذا. هذا في les exercices donnés. Le potentiel standard est donné. بصح كيف هذا باش نخرجوا le potentiel standard, la valeur تاع expérimentalement le potentiel standard. هذا le potentiel standard, c'est comme le pKa le cas les acides et bases. Un pKa caractérise un couple acido-basique AH-. Une valeur de Ka ou la pKa t'atteint la force d'un acide, mais pour calculer ou pour trouver la valeur de Ka, l'acide ou la base en réaction avec H2O. C'est-à-dire un acide en réaction avec H2O ou une base avec H2O, nous avons la force. Ou quand nous la force, nous avons la valeur de Ka dans le cas des acides ou la Kb dans le cas des bases. Maintenant, par rapport à une référence, nous avons les Ka et les Kb, les couples acido-basiques. La même chose, pour déduire la valeur d'un potentiel standard d'un couple ox-rad, c'est par rapport à une référence. La référence TANA, c'est une électrode. C'est une électrode standard à hydrogène. E, S, H. Ou l'angulo électrode normale à hydrogène. E, N, H. C'est la même chose. Quelle est la référence TANA? Une électrode normale à hydrogène, donc nous sommes à ENH ou là ESH, une électrode normale à hydrogène. Il y a électrode en platine. Le platine, c'est un métal qui intervenu sur la réaction oxyrade. Donc, il dirait la conduction électrique plongée dans une solution contenant H+, ou H3+, généralement في الأسيد في الأوكسيد نخدموا في الأوكسيد نحكوا H+. هو ال H3+. في الأوكسيد نحكوا على حاجة اسمها H+, mais هو H3+, c'est la même chose. Égale une fois molaire. L'électrode plongée dans une solution qui a H+, une fois molaire, très concentrée. On dirait on va barboter un gaz H2. Fait du haut, donc on va barboter un gaz, un barbotage des bulles d'air ou les bulles de l'hydrogène. La pression de le gaz injecté, c'est une atmosphère. On a un couple H2, H+. Un couple H+, H2. Et la réaction qui caractérise le couple, c'est 2H. 2H+, plus 2 électrons en équilibre donne H2. Okay? Et l'expression de potentiel EH plus H2, le potentiel standard H plus H2 plus 0,059 sur 2 log. H plus, c'est l'oxydant. H2, c'est le réducteur. H plus en phase aqueuse, on a une concentration H sur, bien sûr, au carré, sur la pression de la H2. H plus,
c'est 1 mol par litre. Pression, c'est une atmosphère. 1 sur 1, هذا يروح 0. Log de 1, c'est 0. هذا par convention égale 0. وهذا donc معناتها la valeur تاعه c'est 0 volt. حنايا le but من هذا le potentiel ولا هذا l'électrode standard à hydrogène, l'électrode تاعها la valeur de potentiel تاعها c'est 0 par convention, donc c'est 0 E. Donc حنا خدمنا ب 1 mol par litre ou une atmosphère juste pour éliminer l'expression logarithmique, et le E نقولوا c'est 0 volt. كيف ندير بهذا لو كوب بهذا لو بوتونسيال؟ كيف ندير باش نخرج لي بوتونسيال ستاندارد تاع لي زوتر كوبل؟ كيف ندير هذا؟ نروح نديره نروليه مع من؟ نديره في اون بيل مع ان نوتر كوبل. ان نوتر كوبل كيما نقولوا لو كوبل اللي باغي نخرج له لو او زيرو تاعه. كيما حنايا كنا نحوسوا على لو او زيرو تاع من؟ او زيرو تاع الاف او 3 بلس اف باغي نخرج لو بوتونسيال هذا. كيف ندير في هذا لو كومبارتيمون هذا لو كوبل. دونك هذا ستاندار ا هيدروجين نحطها ا كوتي، وهنا ندير هذا لو كوبل. لو كوبل هذا اف او 3 بلس اف او، اون لام دو فير بلونجي دون اون سوليسيون فيها اف او 3 بلس. هنا نحكي على اون رياكسيون، نحكي على ان كوبل اف او 3 بلس اف او. اوكي، la réaction Fe3 plus 3 électrons dans Fe. Le potentiel de le couple, c'est Fe3 plus Fe égale E0 Fe3 plus Fe plus 0,059 sur 3 log de Fe3 plus. Quand vous l'oubliez, c'est le pôle positif وهذا le pôle négatif. هنا الفولتمتر يعطينا une valeur تاع Fem. Fem, la force électromotrice, هي E positif moins E négatif هي égal E Fe 3 plus Fe moins E H plus H2. هذا قلت لكم égal 0 égal 0. معناتها هذا يروح للزيرو parce que la concentration 1 mol par litre, l'atmosphère, la pression 1 atmosphère, معناتها c'est 0. معناتها la valeur affichée في الفولتمتر هي le potentiel تاع Fe3 plus Fe. بصح انا ما خصنيش هدايا، انا ما خصنيش هدايا، خصني الاو 0 تاعه، خصني الاو 0 تاعه. معناتها هذه هايله هي الاف ام، تخرج لي هذه هي الاف ام، هذه هي الاف ام. انا بصح انا خصني هذايا. اش نروح ندير؟ خصني اليميني هذايا. باش اليميني هذا خص لا كونسونطراسيون اللي نخدم بها هنايا 1 مول باغ لتر. الا كانت هذه خدمت بها هنايا بلونجيت هاد لا لامب اون سوليسيون دو Fe3 بلس 1 مول باغ لتر، هذا يروح للزيرو. والاف ام اللي تافيشا في الفولتمتر هي لو بوتونسيال تاع هاد لو كوبل Fe3 بلس Fe2 بلس، وهي لو E0. Fe هو E0 باسكو ليكسبريسيون لوغاريتميك تروح للزيرو لا كونسونطراسيون 1 مول باغ لتر. دونك هذه هي لا ميثود اكسبيريمونتال بور ديتيرميني لو بوتونسيال ستاندار دان كوبل. معناتها نخدم بواحد لي كونديسيون، خصني اليميني لي زيكسبريسيون لوغاريتميك. اليميني لي زيكسبريسيون لوغاريتميك لو بوتونسيال اللي هو لو بوتونسيال ستاندار.